6, 5. N 37, N 3, 7. G 58, G 5, 8. I 18, I 1, 8. O 67, O 6, 7. B 6, B 6. O 69, O 6, 9. B 15, B 1, 5. O 71, O 7, 1. O 72, O 7, 2. I 23, I 2, 3. I 28, I 2, 8. N 36, N 3, 6. I 26, I 2, 6. O 64, O 6, 4. Blackout, mag-blackout tayo pero N 50 lang ha guys. 33, Okay lang ba sa N inyo? 3, 3. Blackout. Hindi pala I blackout, sorry. 20, I 2, 0. Ano, 24 numbers, sorry. Hindi blackout. I 22, I 2, 2. 24 numbers. Ayan, 50 B pesos. 7, B 7. 7. Wala pa. N 43, N 4, 3. Oh, 11:20, ano? I 11:13 yung isa, 16, 11:25. I 1, 6. 7 na. 7 na, Mr. Su. O 61, O 6, 1. G 53, G 5, 3. Su. 54. I 17, I 1, 7. G 46, G 4, 6. Alam niyo ba, nagbibingo kami gabi-gabi? G 51, Mga tita G ko. Kagabi, 5, mga tita ko 1. tsaka dalawang kapatid ko. O, diba? Pati si Joshua B nakibingo na kagabi. 11, B 1, 1. N 42, N 4, 2. Ayan, bala na kayo dyan. I 27, Wala pa. I 2, 7. Mga daplis daplis. O 74, O 7, 4. I 25, I 2, 5. Marunong yan. G 59, na si Jenna. G 5, 9. Na. Ayan, 11 at 15, 21 to 25, si Jenna. Walain mo yun, nakatatlo. Miss Jeanette, marunong magbingo ang anak ko. Minsan siya nag-ooperate. Okay. Baba kayo, 24 numbers ha. Congrats, Jenna. 24 numbers, baba na kayo. Basta pag umabot na ng 3 oras yung live ko, end na. Finish or not finish, pass your paper. O, di ba may 12 minutes na lang ako, ano na, 3 hours na.
Magsasampay pa ako, guys. Babalik pa ako ulit sa tita ko. 1 to 24. Maylene. Okay, Maylene. Sulat na nga lang. 1 to 24. Sino pa? Jenna. Mr. Sue. Jeanette. Okay. Sino pa nandyan? Graciel. 24 numbers. Let's go. Glory. Lista ko na yung pangalan nyo. Susulat ko na lang numbers nyo. 8 ba to? Agoy. 1 to 10. Si Dalia. Tama ba? 1 to 10. Tapos 61 to 70. 61 to 70. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31 to 34. 31 to 34. Okay, Dalia, noted. Sige, Miss Jeanette, send mo na lang sa akin. Kung card, okay lang naman kung card. Send nyo na lang. Abangan ko. Go, 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 go. Mag-send na naman si Andy. Okay, Mr. Sue. 6 to... Ay, binara. Binura. Sige, abangan ko. Glory card. Jenna nag-send ng card. Ano ba naman to? Hindi ko ma-view. Di ba na ako nakakunik sa wifi? Ang saya. Siya ni Sally. Okay, Jenna. Noted, Jenna. Glory, noted. Rachel. 11 to 15. 21 to 25. 35 to 41. 45 and 66. Tama ba? 41 to 45. Tapos, 66 to 69. Okay, noted na, Sis Rachel. 24, Jovelyn, 24 numbers. Pwedeng card, pwedeng numbers lang. Bahala kayo. Wala, isang round na lang to. Kasi 8 minutes na lang. Hindi na ako nakapag-highlights. Bakit ganun yung board? Parang